Приветствую вас во имя Господа Иисуса Христа. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. I say hello in the name of the Lord Jesus Christ. Большое спасибо, что пригласили меня на это место. Grand merci pour m'avoir invité en ces lieux. And a great thank you for having invited me to this place. И я переживаю здесь любовь Божию, которая ко мне прикасается. Et je ressens ici l'amour de Dieu qui me touche. And I feel the love of God here that is touching me. И я верю, что здесь тоже судьба совершается. Et je sais qu'ici aussi s'accomplit une destinée. And I know that here also there is a destiny. Потому что есть места, где Бог совершает судьбу. Parce qu'il y a des lieux spéciaux où Dieu accomplit certaines destinées. Because there are special places where God will accomplish certain destinies. И пастор Алян, он сказал, что он посетил Россию, и его сердце тронуло наше служение. Et le pasteur Alain dit que quand il est venu en Russie, son cœur a été touché par notre service à Dieu. And Pastor Alain said that when he came to Russia, his heart was touched by the service there for God. Вы знаете, он тоже тронул наше сердце. Lui aussi, il a beaucoup touché notre cœur. And he has also touched all our hearts. Мы общались с ними, мы немножко приоткрыли себя. Et quand on parlait avec lui, on s'est vraiment ouvert à lui. And when we spoke with him, we really opened up to him. И он взял и понял это, и полюбил это. Et lui, il a compris ça et il a aimé ça. And he understood this and he loved this. И он подарил нам большой подарок. Et il nous a donné un très grand cadeau. And he gave us a very great gift. И он сказал, я думал, что я могу вам подарить. Et il a dit que je pense que je peux vous donner quelque chose. And he said that I think I can give you something. И он подарил нам каждую неделю один день поста. Et nous a fait un grand cadeau de jeûner pour nous chaque semaine. And he made a commitment to fast for us every week. Вы знаете, это что-то настоящее. Vous savez, ça c'est quelque chose de très vrai. This is something that is very real. И я тоже понял, что это наш брат. Et moi aussi, j'ai directement compris, c'est mon frère. And I also really understood that this is my brother. Так могут делать только братья. Il n'y a que des frères qui peuvent faire ça. There's only brothers that can do this. Спасибо. Merci. Thank you. Наши братья и сестры очень ценят это. Et nos frères et sœurs là-bas aussi, vraiment, ils apprécient cela. And everyone wants you to know that they really appreciate this. Потому что когда ты отделяешь себя для Бога, ты проникаешь чувствами. Parce que quand toi, tu t'es sanctifié pour Dieu et tu les sens, et par tes sentiments, tu les sais. Because when you're sanctified for God and you can feel this. Как родить ветер? Comment on fait naître le vent? How can we make the wind come? Как можно здесь родить ветер? Comment on peut créer les vents ici? How can we create wind here? Ветер нужен в наших нациях. Et le vent, il en faut pour nos pays. And the wind we need it for our nation. Но если нет ни ветерка и все закрыто, как родить ветер? Donc quand tout est fermé, quand il n'y a rien qui bouge, comment peut-on créer les vents? So when everything is closed and nothing is moving, how can we create wind? Нам нужно сильное движение. Il nous faut un mouvement très fort. We need a very strong movement. И если здесь закрыть все двери и окна, и нет ни ветерка, Et si on fermait toutes les portes, toutes les fenêtres et qu'il n'y avait pas de vent dans cette salle, So if we close every window and every door and there's no wind in this room, это то, как происходит в некоторых нациях. et c'est en train d'arriver dans certaines nations maintenant. and it's happening in some nations right now, И ты приходишь и не знаешь, что делать, потому что нету ни ветерка. Et tu arrives, tu trouves qu'il y a rien à faire parce qu'il n'y a pas de vent, rien ne bouge. so you find that everything is closed and there's no wind, there's nothing to move. Тогда нам нужно сильно закрутить движение. Et il faut une force pour commencer une certaine rotation forte. And there needs a very strong force to have certain rotation. Если в этом месте начать сильно что-то крутить, Si on prend quelque chose, c'est qu'on commence à les tourner très fort avec une grande force. So if we take something, we start to turn it around very strongly with a great force. нас раскидает по стенам. Et vous allez voir que les fenêtres vont commencer à s'éclater. And you'll see that the windows will start to break open. И чтобы началось движение, нам нужен ветер движения. Pour que le mouvement commence, il faut qu'il y ait un vent de mouvement, un mouvement de vent. So for the wind to come, there has to be a movement of wind. И это движение должно выйти из духа. Et ces mouvements-là commencent de l'esprit à l'intérieur. And those movements start in our spirit on the inside of us.
Когда все спят, я могу двигаться по-дикому. Pendant que tout le monde dort, je peux me réveiller dans mon esprit et commencer à bouger. So when everyone sleeps, I can wake myself up in the spirit and start to move. И тогда начнется ветер. Et alors le vent va commencer. And then the wind will begin. Ветер будет подхватывать тех, кто чувствует ветер. Et le vent va toucher ceux qui peuvent le sentir et ils vont le sentir. And the wind can touch those who can feel it and will feel it. Мы можем родить ветер. On peut faire naître le vent. We can make the wind come. И потом должен прийти огонь. Et après viendra le feu. And then the fire comes. Огонь придет после ветра. Le feu vient après le vent. The fire comes after the wind. Огонь горит в нас. Le feu, il y en a dans nous, ça brûle déjà. The fire is on the inside of us. It's already burning. Но Бог хочет больше. Дуть в этот ветер. Mais Dieu veut plus qu'il y ait du vent et du feu pour que ça souffle. But God wants more, that there needs to be wind and fire and it would blow. И это прорывная молитва. Прорывная молитва. Et c'est le genre de prière de réveil. And this is the kind of prayer that brings revival. Это давление из духа. C'est une pression qui vient de l'esprit. It's a pressure that comes from the Spirit. Это давление в прославлении. Et c'est la pression de la louange. And it's the pressure of worship. И тогда ветер сильнее разгорает огонь. Et le vent souffle de plus en plus et le feu devient de plus en plus fort. And the wind blows more and more and the fire goes greater and greater. И потом придет дождь. Et après vient la pluie. And then comes the rain. Потому что дождь приходит после огня. Parce que la pluie vient après le feu. Because the rain comes after the fire. И когда Илья создал жертвенник и пришел огонь, Et quand Élie a appelé le feu du ciel, And when there's fire from heaven, quand то после Élie a- этого пришел дождь. après cela vient la pluie, après le feu. and after the fire comes the rain. Я немножко расскажу, засвидетельствую о себе. Je veux donner un petit témoignage personnel. I want to give a personal testimony. Я был наркоман, J'étais un narcotique, je prenais de la drogue. So I used to take drugs. и несколько лет я употреблял наркотики. Et il y a quelques années, j'en prenais vraiment beaucoup de drogue. And then a few years ago, I took really a lot of drugs. У меня был длинный волос, я не стригся где-то 3 года. Длинный волос, не стриг 3 года. J'avais des longs cheveux jusqu'ici. Là. I had long hair all the way down to here. И ездил и путешествовал по разным местам. Et je voyageais, j'allais des lieux en lieu. And I would go from place to place. Я искал смысл жизни. Je cherchais simplement un sens à ma vie. I was just looking for a sense to my life. И мои герои были это Фауст, это Печорин, Раскольников и разные другие люди, герои литературы. Et il y a beaucoup d'héros de littérature qu'il a cités, des héros russes qui cherchaient à lire pour comprendre c'était quoi un sens à sa vie. And so there were a lot of people in Russia that were trying to help him find what the sense was for his life. Ну, больше всего мне нравился Гамлет, но потом, наверное, я остановился на Фаусте. Okay. Il y a deux héros dans la littérature russe qui l'ont vraiment beaucoup épaté. C'est Gamblet et un autre. C'était des héros pour lui, c'était des gens qui pouvaient suivre. So these were Euro police that were following him? Гамлет. Gamblet, c'est une personnalité littéraire. Gamblers? Вильям Шекспир, Гамлет. C'est des livres de Shakespeare. Ce sont des héros littéraires, en fait. Can you say it in English? No. J'ai pas compris. Oh, okay. Heroes we find in novels. Sorry, everybody. И потом я остановился на Фаусте. Et le dernier qu'il a vraiment beaucoup pris, c'était Faust. Ça, c'est une autre personnalité littéraire. And so there was a certain personality that really interested him, Faust. И мне тоже было интересно заключить сделку с дьяволом. Et lui, il s'était intéressé à passer un pacte avec le diable. So he was interested in having a pact with the devil, И я сделал это. Et il l'a fait. and he did. Моей мечтой было съесть сердце. Son rêve, c'était de manger un cœur humain. So his dream was to eat a human heart. Я рассказываю сейчас как сказка, но это была правда. Je le dis comme une histoire, mais c'était une réalité. It sounds like a story, but it's a reality. Я не буду долго говорить об этом. Je ne vais pas en parler très longtemps, Yeah, I don't want to speak about that part too long. Но я пришел в самое дно. mais je suis allé au plus bas. But I went to the lowest you could go. И ночью приходили демоны, и они брали меня к себе. Et la nuit, il y a des démons qui venaient me prenaient et m'amenaient. And so at night there were demons that would come and take me. И иногда я пил кровь, свою кровь. Et parfois, j'ai même bu mon propre sang.
And at times I even drank my own blood. Но в это время я хотел уезжать из страны и бежать из страны. Et pendant ce temps-là, je voulais quitter le pays, partir très loin. And during that time, I wanted to leave the nation and go for a long time. Однажды я пережил путешествие в небеса. Et une fois, j'ai expérimenté les voyages dans le ciel, un ciel. And sometimes I experimented going for a trip in the heavens. Я увидел тысячи белых существ, которые ликовали, и был очень большой шум. J'ai vu des personnalités ou des personnages blancs qui volaient, qui partaient de partout. Il y avait un grand vent, beaucoup de bruit. So I saw some personalities dressed in white that were flying around and making a lot of noise. И я понял, что это был рай. Moi, je comprends peut-être que c'était le ciel. And I know that perhaps it was heaven. Но потом я полетел вниз, под землю. Et puis, je suis allé très bas sur la terre. And then I went way down low. И увидел, все было красное, как в печи. Et puis, j'ai vu quelque chose de très rouge, comme du feu rouge. And I saw something very red, like a dark red fire. И голые мужчины и женщины лежали друг на друге до самого горизонта. Et puis, j'ai vu des femmes et des hommes nus qui s'étalaient les uns sur les autres. And I saw men and women who were naked, just all one on top of the other. И был такой запах, смердел, что было аж больно от запаха. Il y avait une telle mauvaise odeur que ça faisait même mal. Ça sentait tellement mauvais. And there was such a terrible odor that it even hurt me. It stank so bad. Когда я вышел из этого состояния, я сидел в собственной рвоте. Меня вырвало, и я понял, что это был ад. Et quand je suis sorti de cet état, quand j'ai repris mon sens, j'ai compris que c'était au fait une image de l'enfer. And so when I came back to myself and was out of that state, I understood that it was in fact hell. В то время я не читал Библию, En ce temps-là, je n'avais pas lu la Bible du And I tout. had never read the Bible up until that time. но я понял, что Бог показал мне рай и ад. Mais moi, j'ai compris que Dieu m'a donné une image du ciel et de l'enfer. But I understood that God gave me an image of heaven and of hell. Прошло несколько времени, и Бог стал сражаться за мою душу. Et quelques temps sont passés et Dieu a commencé à attirer mon âme vers lui. And some time went by, and then God started to draw my soul towards Himself. Я не был в церкви, я не знал верующих людей. Je ne connaissais aucun chrétien, j'allais jamais à l'église. I had never known any Christian. I had never gone to church. И я пошел искать церковь. Et j'ai commencé à chercher une église. And I started to look for a church. И вдруг однажды на улице меня посетил Господь. Et une fois dans la route, le Seigneur m'a rencontré pendant que je marchais. And when I was walking one day, the Lord met with me. И я услышал внутри себя голос, что Бог есть, и этот Бог на тебя презрел. Et j'ai entendu une voix me dire que Dieu existe et c'est Dieu-là qui t'appelle. And I heard a voice tell me that God exists and it's Him that is calling you. И я искал своих, Moi, je cherchais des gens comme moi. I was looking for people like myself. православные, в католики, баптисты, разные церкви. Dans l'église orthodoxe qui est en Russie, l'église baptiste, des églises que je pouvais trouver en Russie. So in Russia, churches, Orthodox churches and Baptist churches, the churches that I knew. Мне нужно было свою семью найти. Je cherchais pour trouver une famille. I was looking to find a family. И я нашел одну церковь, И где je- были бабушки и дедушки. J'ai trouvé une église, il n'y avait que des vieillards, des vieilles femmes et des vieux hommes. I found a church that had only had old women and old men, И они были исполнены Духа Святого. Mais ils étaient remplis de l'esprit. but they were full of the Spirit. Я видел свет, розовый свет, и я чувствовал запах небес в Et этой церкви. j'ai vu dans cette église une image de rose. C'était une bonne odeur, c'était des belles couleurs roses. And so I saw in this church an image of a rose, and it was beautiful colors and beautiful smelling. Когда я открывал Библию, она пахла небесами. Et quand j'ouvrais ma Bible, c'était une bonne odeur, c'était comme du paradis. So when he opened his Bible, it was like a good, sweet smelling odor, like paradise. И там, где был Дух Святой, я видел это, я чувствовал этот запах и видел этот цвет. Et depuis là, quand il y a comme la présence de l'esprit, je le sens avec mon nez, je sens comme une odeur de la présence de Dieu. So when the presence of the Holy Spirit is there, I can smell him. It's like a presence and odor of God. И Бог дал мне сразу дар видеть там, где Бог есть. Et Dieu m'a donné ces dons-là de reconnaître là où Dieu est. And God gave me this so that I would recognize where God is. Это дар Урима и Тумима. Et c'est les dons qu'on parle de la Bible, Urim et Tumim. And that's the gift that they speak of in the Bible, the Urim and Turim. Да или нет? C'est oui ou c'est non. It's yes
or no? В этой церкви действовали все дары Духа Святого. Ici, dans cette église, j'ai reconnu beaucoup de dons de l'Esprit. And here in this church, I recognize many gifts of the Holy Spirit. Одна бабушка, которая стала моей матерью, она летала по воздуху. Il y a une vieille dame que je connais, par l'Esprit, elle pouvait voler comme ça dans l'air, par l'Esprit de Dieu. There's an old lady that I knew in the Spirit, she could fly in the air. Иногда Бог ее брал и переносил куда-нибудь в теле. В теле. Et parfois, elle pouvait comme ça quitter, comme se déplacer et se retrouver dans un autre lieu. And so in such a way, she could find herself here and then just fly away and be someplace else. И даже другие люди видели это и свидетельствовали об этом. Il y a d'autres personnes qui ont vu ça et donné les témoignages. And there are other people who saw her do this and they give testimony of it. Она могла исцелять слюной глаза или могла читать твои мысли. Elle pouvait même lire les pensées des gens, elle pouvait guérir les gens, guérir les aveugles. So she could even read the thoughts of people and heal the blind. Я мог только подумать, но она уже знала, о чем я думаю. Parfois, je pensais à quelque chose, elle me disait c'est sur quoi je pensais. Sometimes I would be thinking of something and she would tell me what I was thinking about. Когда я приходил к ней домой, я каялся во всем, что даже жвачку жевал. Et quand je venais à elle, je devais me confesser de tout ce que je fais. And when I would go and see her, I'd have to make sure that I confessed everything that I did wrong. Она знала, где я был, во сколько я молился, и хорошо я проповедовал или плохо. Elle pouvait même me dire si j'avais prié, si j'avais bien prêché ou pas, où est-ce que j'étais. She could even tell me if I had prayed, if I had preached well or not, and where I had been. Около 2 лет я воспитывался у ее ног. Et pendant 2 ans, j'étais sous ses pieds pour apprendre. And for 2 years, I was under her to learn from her. Она учила меня, как можно молиться 3 или 5 часов на языках. Elle m'a appris à prier 2, 3, 4, 5 heures en langue. She taught me how to pray 2, 3, 4, 5 hours in tongues. И потом мы начали церковь. Et c'est seulement après ça qu'on a commencé l'église. And it's only after that that we started the church. Я читал историю про Освальда Смита, пресвитерианского пастора из Торонто. Et j'ai lu l'histoire du réveil avec le pasteur Smith à Toronto. And I read the story of the pastor in Toronto, Освальд Смит. Oswald Smith. Le pasteur Smith, mais Oswald Smith. И его сердце, оно очень сильно касалось меня. Et son cœur a beaucoup touché mon cœur. And his heart really touched my heart. Он болел пробуждением. Et il rêvait, il priait pour le réveil. And he was praying for revival. Я читал его записки, заметки о пробуждении. Et j'ai lu ses notes, tout ce qu'il disait sur le réveil. And I read all his notes and everything he said about revival. И плакал вместе с ним. Et j'ai commencé à pleurer avec lui. And I started to cry with him. И это формировало мой дух. Et tout ça s'est formé aussi dans mon cœur. And all this also formed in my heart. И молясь так около 2 лет, и ночами, и днем, мечтал о пробуждении. Et nous prions jour et nuit pendant 2 ans, chaque jour, pour le réveil. 2 years. Я мечтал, когда будут люди, которые со мной будут вместе молиться о пробуждении в любое время дня и ночи. Et moi, je me demandais quand est-ce qu'il y aura des gens autour de moi avec qui nous allons prier jour et nuit pour le réveil. And I was asking myself, when would there people be around me to pray day and night for revival? И Бог дал мне таких людей. Et Dieu m'a donné des gens pareils. And God gave me these people. Мы начали церковь во Владивостоке. On a commencé l'église dans la ville de Vladivostok. On a commencé une église à Vladivostok. So we started a church. Мой отец, бывший офицер, инженер, он неверующий был. Et mon père, c'est un ancien ingénieur. Il a servi dans l'armée. And my father was an engineer in the Il army, n'était pas chrétien. and he was not a Christian. И однажды к нему ночью пришел Господь. Et une nuit, le Seigneur l'a visité. And one night the Lord visited him, И он услышал голос. Et il a entendu une voix. and he heard the voice. «Я сохранил тебя для отца моего. Если умрешь для греха, то родишься снова». «Я тебя сохранил для отца моего. Если умрешь для греха, родишься снова». Et moi, je t'ai gardé, je t'ai protégé pour mes brebis, And that I have been saved and protected for my sheep, ceux qui sont nés de nouveau. those who are born again. И я рассказал ему, что это был Иисус Христос. Et je lui ai dit que c'était Jésus-Christ. And I told him that it was Jesus Christ. Он уверовал и очень сильно стал молиться. Et quand il s'est levé, il a commencé à prier très fort. And when he woke up, he started to pray very powerfully. Господь крестил его Духом Святым, и он смеялся, как ребенок. Et il a été baptisé de l'Esprit. Il a commencé à crier de joie comme un enfant. And he was baptized in the Holy Spirit and started to cry out of joy like a child. Люди стали приходить в церковь. Et les gens commençaient à venir à l'église. And people started to come to church. И мы начали работу с наркоманами.
Et on a commencé à travailler avec les gens qui prenaient les drogues avant. And they started to work with these people that would come. Мы просто сняли квартиру и стали брать туда наркоманов с улицы. Et on a juste pris un appartement et on rassemblait toutes les personnes qui avaient des problèmes avec la drogue. So we just got an apartment and we would assemble, bring everybody in that had troubles with drugs. Мы не знали, что с ними делать. Мы просто с ними читали Слово, молились и жили и ели. Au fait, on ne savait pas vraiment quoi faire avec eux. Tout ce qu'on faisait, c'est qu'on s'est rassemblés, on lisait la Bible, on priait ensemble et puis on dormait. So we didn't really know what to do with them, so we just gathered them together and we would read the Bible together and pray and then sleep. Наполнялось один дом, мы брали второй дом, и в других городах стали брать дома. Les premiers appartements étaient remplis, on a dû prendre un deuxième, après les deuxièmes étaient remplis, jusqu'à ce qu'on a commencé à prendre des appartements dans d'autres villes. So the first apartment was full and we took another apartment until we had to start taking apartments in other cities. И они стали приходить в церковь, и что с ними теперь делать? Après, ces gens-là commençaient à venir à l'église, on ne savait pas qu'est-ce qu'on va faire avec eux. And then these people started to come to church and we didn't know what we were going to do with them. И в Исаии написано, что я изберу народ из шакалов и страусов. Dans le livre d'Ésaïe, c'est écrit que je vais prendre de peuples, je ne sais pas, de différents lieux. Je sais pas comment ils disent. Шакалы, ты знаешь шакал? Ah, des chacals. Шакал, да, животное. Je vais prendre des gens comme des chacals. И страус. Страус, такая большая птица, которая летать не может. Ah, des chacals et des autriches, quelque chose comme ça. So when Isaiah says, I'm going to take people like jackals and ostriches and bring them together. Шакалы – это наркоманы. Les chacals, c'est comme les gens qui prennent la drogue, les narcomanes. So jackals are like people who take drugs. Потому что они ходят и ищут у кого что-нибудь украсть. Parce qu'ils cherchent, ils se promènent, ils cherchent de qui voler quelque chose. So because they're going around and looking who they can steal from. А страусы – это алкоголики, потому что они не заботятся о своих детях. Parce que c'est comme les Autriches, c'est un peu comme les gens qui sont alcooliques. Ils ne prennent pas soin d'eux-mêmes ni de leurs enfants, ils se promènent comme ça partout. And so ostriches are like alcoholic people. They don't take care of themselves or their family and they just go all over the place. И стали приходить. Что с ними теперь делать? Et ces gens-là, des personnes qui ressemblent aux Autriches et aux chacals, ils commençaient à venir à l'église. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire avec eux? And so these people that were like jackals and ostriches started to come to the church, and what could we do with them? И Господь дал нам веру, чтобы сделать из них учеников. Et le Seigneur nous a donné la foi et la possibilité de faire d'eux des disciples. And the Lord gave us faith and the possibility to make of them disciples. Мы стали созидать их и посылать в другие города. On a commencé à les affermir et les envoyer dans d'autres villes. We started to bring them so they could be strong and go into other cities. Бывшие проститутки, C'était des anciennes prostituées They used to be prostitutes, имеющие ВИЧ статус, СПИД. et beaucoup avaient le sida, le and many VIH. of them had AIDS. Потом они захотели жениться друг с другом. Et après, ils ont commencé à se marier entre eux. And then they started to get married together. Мы не проходили этого. On n'avait pas pensé à ça. We had not thought about this. Но мы стали, хорошо, давайте жениться. Et ils ont dit, OK, d'accord, on va vous marier. Et ils se sont mariés, certains d'entre eux. So some of them got married together. Стали рождаться дети. Ils ont eu des enfants. And they had children. И сейчас у нас есть пасторские семьи. Пасторские семьи. On a comme des familles, des pasteurs maintenant. So now we had families and pastors. Жена могла быть бывшей проституткой. La femme pourrait être une ancienne prostituée. Maybe the wife was a prostitute in the past. Pastор мог иметь ВИЧ, а жена не имела. Peut-être Или наоборот. les pasteurs, c'était un ancien qui avait les sida, mais la femme n'en avait pas, les enfants non plus, des mélanges comme ça. So sometimes the pastor was a drug addict before and AIDS and all that kind of stuff. И сейчас около 80% всех наших пасторов – это бывшие наркоманы и бандиты. Plus de 80% de nos pasteurs, c'est des anciens bandits et des gens de drogue. So more than 80% of our Hallelujah. pastors were bandits and drug addicts. Если вы попадете на нашу конференцию в России, Si vous venez dans notre conférence en Russie, So if you come to a conference in Russia, мы делаем 3 раза конференцию. on fait 3 différents types de conférences. we have 3 different kinds of conferences. Приезжайте, я приглашаю вас. Venez, je vous invite. Come, I'm inviting you. И вы спросите, кто здесь бывший наркоман или кто родители наркоманов. Et si vous demandez pendant la conférence qui ici est un ancien de la drogue ou qui est né de quelque chose qui a lien avec la drogue, То So if you ask, who ever was a drug addict or had anything to do with drugs, встанут 2/3 зала. En tout cas 2 tiers de la salle ou plus va se lever. at least 2/3 of the group would stand. А если мы вызовем пасторов сюда вперед, и выйдут десятки пасторов,
Et si vous prenez presque tous les pasteurs, vous les mettez devant vous, So if you take all the pastors and put them in front of you, то почти все это бывшие наркоманы или бандиты. c'est sûr que tous, ils seront soit des bandits, soit des anciens drogués, soit des anciens bandits. it's for sure that all of them were either bandits or drug addicts. Зачем я это рассказываю? Pourquoi je vous dis tout cela? Why am I saying all this? Я хочу прославить Бога за великую благодать, которая сходит в самый низ. Et je bénis Dieu à cause de sa grâce qui va à tous les niveaux et touche tout le monde. I praise God for His grace that goes to every level and touches everybody. Потом мы стали посылать в другие страны. Et puis on a commencé à envoyer ces gens-là dans d'autres pays. And sometimes we see these people in other nations. Сначала русскоговорящие страны. Avant, on envoyait seulement dans le pays russophone, où on parle russe. And before sending these people to another nation, Азия. Avant, on envoyait seulement dans des pays qui parlent russe, mais maintenant, on a commencé à envoyer aussi en Asie et dans d'autres pays. okay, we used to send them only to countries where they would speak Russia, but now we're sending them to other nations. Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизстан. Et tous ces pays-là, All Kazakhstan, those nations. Turkménistan, Turkménistan, И там Azerbaïdjan. ислам, там мусульмане. Et ces pays-là, c'est l'islam qui règne. And in those nations, it's Islam. Это непросто. Ce n'est pas simple. It's not simple. Но какая разница? Pour nous, quelle différence? Это But for us, возможно. what's the difference? C'est possible. It's possible. Мы стали посылать в Европу. Et puis, on a commencé à envoyer même en Europe. And sometimes we send them to Europe. Литва, Латвия, Эстония, Lituanie, Estonie, Белоруссия. Biélorussie, All those places. Latvia. Когда Estonie. началась сложная политическая ситуация Украины с Россией, мы в это не играем. Но мы послали на Донбасс и послали в Крым. Et quand la crise entre l'Ukraine et la Russie est arrivée, pour nous, ce n'était pas très important. On continue à envoyer des gens même à Donbass, en Ukraine, et on envoie à Kiev. Pour nous, il n'y a pas de différence. So when there was the trouble between Russia and Ukraine, that didn't bother us at all. We kept sending the people there into to Kiev or wherever. Крым и Донбасс. La Crimée et les Donbass. La Crimée, c'est une ville en Ukraine qui est maintenant la Russie. Et ils envoient des gens là-bas aussi. So he's talking about the capital of Ukraine. They would send Crimea. They would send people there. Монголия, Камбоджа, On a envoyé des gens en Mongolie, au Kitaï. Cambodge, en Chine, Тибет, au Tibet, Mongolia, China, Германия, Tibet, Испания, On a envoyé Сербия. en Allemagne, en France. Serbie et en France aussi. другие Germany, страны. France, many nations. Кто это пошел туда? Mais c'est qui sont allés là-bas? But who went there? Мы. C'est nous. It's us. Я не говорю на английском или Может- французском. Moi, je ne parle pas français, je ne parle pas anglais. I don't speak French. I don't speak English. Это специально для вас. Et c'est spécial pour vous. And it's special for you. Но мы можем делать Божью работу с теми средствами, которые у нас есть сейчас. Mais on peut faire le travail de Dieu avec les ressources qu'on a maintenant. But we can do work with the sources that we have right now. А кто? Mais qui va y aller? But who will go? Кто пойдет? Mais c'est qui va y aller? But who will go? Я пойду. Moi, je vais y aller. I will go. И когда меня спрашивают, почему бы вам не сконцентрироваться на одном народе? Et parfois, on nous demande pourquoi vous ne concentrez pas sur un seul endroit, une seule population. And sometimes people ask us, why don't you just concentrate on one place, one certain nation? Нам нужны все народы. Pour nous, il faut toutes les nations. For us, we need all the nations. Мы хотим все народы. Nous voulons toutes les nations. We want every nation. И вы знаете, мы немного имеем и немного знаем. Vous savez, on connaît qu'en partie et nous n'avons pas tout. You know, we only know in part. We don't know everything. Но тот огонь, который есть внутри сердца, Mais le feu qui est dans notre cœur, But the fire that's in our hearts, его достаточно и для мусульман, и для буддистов, и для индуистов. ces feux-là est suffisant pour les musulmans, pour les bouddhistes, pour les hindouistes et pour tout le monde. so this fire is sufficient for Muslim or Buddhist or Islam, whoever. Если вы сегодня придете к нашим ребятам в Европе или в Узбекистане, или же в Камбодже, вы увидите одну картину. Si vous visitez nos églises ou les gens que nous avons envoyés dans différents pays, au Cambodge, en Chine, en Europe, vous verrez que c'est le même esprit, c'est les mêmes feux.
So if you visited our churches in Cambodia, in Europe, or wherever you go, you'll see it's the same spirit, it's the same fire. Они живут вместе, как первые христиане. Ils vivent ensemble comme les chrétiens de l'Église primitive. They live together like the church did in the beginning. Они мало знают о религиозной политике. Ils connaissent pas grand-chose de la religion et de la politique. They don't know a lot about religion or politics. Они мало знают христианских громких имен. Et ils ne connaissent pas les grands noms de l'histoire chrétienne, le christianisme et tout. They don't know all the big words of theology for У Christianism. них нет молитвенных домов. Молитвенных домов у Ils n'ont них pas vraiment de grandes maisons pour prier, They don't have really great big houses to pray in, но они проповедуют на улицах. mais ils prêchent dans les rues. but they preach in the streets. Недавно я был в Париже, Et il n'y a pas très longtemps, j'étais à Paris, And not long ago, I was in Paris. и все, что они мне показали, et c'est qu'eux, ils m'ont montré, And this is what they showed me. это самые грязные места. c'est les endroits les plus sales de Paris. It's the places that are most simple. Мне кажется, что парижан, Oh, the dirtiest, sorry. мне кажется, что парижане там не были, там, где наши ребята двигаются. Et je pense qu'il n'y avait même pas des Parisiens là où moi j'ai été. I don't think there were even Parisians where I went. Это ужас. C'était horrible. It was horrible. Сколько наркотиков Il y avait des gens qui prenaient des drogues People taking drugs, и сколько грязи. et c'était tellement sale. and it was so dirty. У нас есть церковь в Марселе. On a une église à Marseille We have a church in Marseille, Мы послали туда специальную команду, et on a envoyé là-bas une équipe spéciale. and we have a special team there. и они начали там реабилитационный центр для Et наркоманов. ils ont créé un centre de réhabilitation pour les gens qui étaient dans la drogue avant. So they made a place for people who were in drugs to live. И зачем я все это говорю? Pourquoi j'ai dit tout ceci? Why am I saying all this? Дорогие братья и сестры, не для того, чтобы хвастаться здесь. Не для того, чтобы хвастаться, Ah, et je le dis pas juste pour le dire, I'm not saying it just to say it. а чтобы вдохновить нас. c'est pour nous influencer, c'est pour nous donner une inspiration. It's to influence you, to give you inspiration. Мы можем закрутить этот ветер. On peut commencer à créer ces vents. We can start to create these winds. Мы можем растянуть себя до народов. On peut commencer à nous expandre jusqu'à atteindre les nations. We can start to expand ourselves till we reach the nations. Мы можем сделать Божью работу. On peut faire le travail We que can Dieu do nous the demande de work. faire. И наше видение Бога не должно быть странным и отвлеченным. Оно должно быть также реальным. Notre vision de Dieu, de ce qu'on fait pour Dieu, ne doit pas rester dans les visions seulement, mais ça doit devenir réel. Our vision from God is not just to stay and look at the vision, but to make it a reality. Господь да благословит вас. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. И еще последнее. Et une dernière chose, And one last thing. Сверхъестественное движение. les supernaturels, les mouvements supernaturels. Очень The важно. supernatural. Очень важно слышать от Господа. C'est très important dans les surnaturels d'écouter Dieu. It's very important to be supernatural and to listen to God. В некоторых местах Господь открыл нам, что нам делать. Dans certains lieux, Dieu nous a dit clairement qu'est-ce qu'il fallait faire. In certain places, God told us clearly what we needed to do. Бог может родить церковь в один день. Dieu peut créer une église en un jour. God can create a church in one day. Однажды в Камбодже мы поехали в джунгли. В джунгли. En Cambodge, une fois, on passait au travers de la jungle. So, okay, He can give us a passion to go through the jungle. Une fois en Cambodge, Oh, so they did go through the jungle in Cambodia. И мы ехали туда очень долго и пробрались в одну деревню. Et ils ont passé au travers de la jungle et se sont retrouvés dans un village en Cambodge. So they went through the jungle in Cambodia and found themselves in a village. Мы не знали, куда мы идем, мы никогда там не были. On n'a jamais été là-bas, on ne savait même pas où on allait. We never went there. We didn't know where we were going. И вдруг там оказалась одна женщина, и она приняла Христа. Et on a retrouvé une femme qui avait rencontré le Seigneur. And we met a woman who had met the Lord. У нее дома лежали, почти умирали ее сын и дочь. Et dans sa maison, il y avait son fils et sa fille qui mouraient au fait. And in her house, there was her daughter and her son who were dying. Мы крестили ее и исцелили этого сына и дочь. On l'a baptisée elle et on a guéri ses deux enfants. We baptized her and we healed her two children. И когда мы уехали обратно, Et quand on est parti de là, And when we left there, в следующий раз, когда я приехал туда, я сказал, поехали снова туда, в эти джунгли. quand on est revenu là, on est encore passé par ces jungles, la même jungle. we were coming back. We had to go through the same jungle. И когда мы приехали туда, на ее доме было написано «Бог есть любовь». Et quand on est arrivé, on a trouvé une maison, c'était écrit en grand, Dieu est amour.
And when we came, we saw a house that was written, God is love. И мы собрали людей, и там была уже церковь, и много семей пришло, и это были верующие братья и сестры. Et finalement, on a trouvé, il y avait déjà une église, il y avait des frères et sœurs, c'était déjà une église établie. And we found that there was already a church that was established there in that place. Пророк Исаия спрашивает, Et le prophète Ésaïe demande, The prophet Isaiah says, может ли народ родиться в один день? est-ce qu'un peuple, est-ce qu'une nation peut naître en une journée? can a nation be born in a day? Может. Oui, c'est Yes. possible. Бог может делать, если мы слышим от Него. Si nous écoutons Dieu, Dieu peut le faire pour nous. If we listen to God, God can do it for us. Однажды я проснулся и услышал слово. Une fois, je me suis réveillé, j'ai reçu une parole. When I woke up, I received a word. Хосмоса. Хосмоса. Les cosmos. Хосмоса. Просто, без перевода. Cosmos, ces mots-là, cosmosa. Il a That reçu was the comme word. ça. Those were the words he heard. Ça Я se не знал, traduit что pas. это за слово. Il ne savait pas ce que ça signifie. He didn't know what it meant. И мы посмотрели, и это крепость в Израиле. Et quand on a cherché la signification de ces mots, on a trouvé que c'était en Israël. C'était quelque chose en Israël, en fait. So when we looked to what these words meant, we found it was something in Israel. И я увидел сон, как будто я в военной форме, и мы тренируем военные движения. Et il a reçu cette vision comme s'il était dans l'armée et qu'il s'entraînait comme dans l'armée. And when he got this vision, he saw himself like he was in the army, training in the army. И когда я проснулся, я сказал «Хосмоса». Et quand je me suis réveillé, j'ai répété ces mots-là fort, Hosmosa. And when he woke up, he repeated these words, Hosmasa. Мы спросили в Израиле наших друзей, вы знаете, что такое Хосмоса? Они говорят, нет, не Et знаем. quand on est allé en Israël, on a posé la question, est-ce que vous savez quelque chose qui s'appelle Hosmosa? So in Israel, he asked, does anybody know what these words mean, Hosmasa? И мы приехали, и это была небольшая крепость недалеко от Тель-Авива. Et quand on est allé là-bas, on nous a montré, c'était comme une petite forteresse pas très loin de Tel Aviv. So when he went there, they showed him as a little fortress that was in a place. Там, где во время войны тренировали военных людей. Et c'est là qu'on entraînait les militaires avant la guerre. And that's where they trained the military before the war. Немногие евреи знают об этом месте, Et certains Hébreux connaissent cet endroit-là. And certain Hebrew people knew this place. но это пророческое место. Mais c'est un endroit prophétique. It's a prophetic place. Потому что Хосмоса – это арабское слово. Parce que le mot Hosmosa, c'est un mot arabe. So Hosmasa is Arab words. И это две почвы, которые соединились в одну. C'est comme deux grands lieux qui se sont mis ensemble, qui se sont réunis. It's like two places that went together and united together. Еврейская церковь и церковь из язычников. Ça signifie l'église hébraïque et l'église des nations. It signifies the Hebrew church and the church for the nations. И сейчас у нас есть школа и церковь в Иерусалиме, и она называется Хосмоса. Et maintenant, on a une école à Jérusalem qui s'appelle Hosmosa. And now there's a school in Jerusalem that is called Hosmasa. И это сверхъестественно. Et c'est surnaturel. And it's supernatural. Мы не знаем этого. On ne comprend pas tout, on ne sait pas tout dans tout ça. We do not understand everything. We don't know everything. Но когда мы открыты для миссии, чтобы двигаться, Бог говорит нам, куда идти. Mais quand vous êtes ouvert pour la mission, Dieu vous dira exactement quoi faire et où aller. But when you're open for the mission, God will tell you exactly what to do and where to go. Мы можем родить ветер. Nous pouvons faire naître le vent. We can make the wind come. И я хочу молиться сейчас, Et il veut prier maintenant And He wants to pray. чтобы ветер родился в наших служениях. pour que le vent vienne dans notre service pour Dieu. So the wind will come in our service. Мы here. можем пожать жатву. On peut créer ces vents. We can create these winds. Бог дал нам меч. Et Dieu nous a donné une épée. And God's given us a sword. Он может резать железо. Et puis ça peut couper même le fer. And it could cut even through iron. У нас очень мощный меч. On a une épée très puissante. We have a sword that is very powerful. И неважно, французы вы или русские, Et ça n'a pas d'importance si vous parlez français ou Кто бы вы anglais, ни n'importe были. quelle langue It doesn't russe. matter if you speak French or English or Russian or whatever. неважно, C'est pas important. It's not important. что ты делаешь с этим мечом. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette épée? What will you do with your sword? Я хочу поднять высоко свой меч. Et moi, je vais élever mon épée. And I will lift up my sword. И я буду рассекать все, что стоит на моем Et пути. je vais détruire tout ce qui n'est pas de Dieu. And I will destroy everything that is not of God. В простоте. Dans la simplicité. In simplicity. Упроститесь. Simplifier les choses. Just simplify things. Ускорьтесь. Et aller plus vite. And go faster.
Мы можем сделать все, что Бог повелел нам On сделать. peut faire tout ce que Dieu nous a demandé de faire. We can do everything God has asked us to do, Мы сделаем это. Et on va le faire. and we will do it. Давайте помолимся. Prions, s'il vous plaît. Let's pray.